ଯଦି ଆପଣ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟର କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ମେ 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୋଟିଫିକେସନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ୱେବସାଇଟ ରେ जो ଭୋଟର ତାଲିକା ଥିଲା ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ जो ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3,40,72,744। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 15 ତାରିଖରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କଲେ ସିଓ ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ 3,34,5,487 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ପ୍ରି ଏସଆଇଆର ସମୟରେ 3,16,00,000 ଲୋକଙ୍କର 2002 ସହିତ ସେ ମ୍ୟାपिଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାର 94.61% ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ 12/6 ରେ ମିଟିଂ କଲେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ 3,33,69,531 ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 591 ହଉଛନ୍ତି ଭୋଟର, जोटा कि आमे सेतेबेले प्रश्न करथिलु तांकू, जेतेबेले फाइनल भोटर लिस्ट रे आपनकर एसआईआर पूर्वरु थिला 3,40,62,744, सेटा 3,33,00,000 हैला केमती, एवं ए भोटर कुआडे गले, ए भोटर कटिले केमती। एवं परवर्ती अवस्था रे आज आपण जेतेबेले देखिबे, जेतेबेले ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हला, सेई जो पब्लिकेशन रे 3,13,00,000 इलेक्ट्रोनकर ड्राफ्ट रोल ले आसिला, जो थरे कि 20,12,000 से निजे प्रकाश करचंती। किंतु परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले हमें 14 प्रेस गणमाध्यम रे देखिलु, आमे गत थरकर आशंका करथुलु, हिसाब देइथुलु जे 20,14,000, किंतु से हमकु तथ्य देले 20,12,000, किंतु गणमाध्यम रे प्रकाश कले 20,14,000। जदि आपण एसआईआर प्रक्रिया आरंभ पूर्वरु ताकू अनुशीलन करिवे भोटर तालिका को, ताहले सेतिरे 27 लक्षरू ऊर्ध्व भोटर कटि जाइछन्ति, जोटा सबुठारु बेसी चिंताजनक विषय। जोटा कि 7 लक्ष भोटर को निर्वाचन अधिकारी ताकू आपनकर लोकलोचन को आणु नांती, जोथि पई आमे ताकू बारंबार दाबी करिथिलु जे ए भोटर केमिति कटिले ता संपर्क रे हमकु तथ्य दियन। एवं जहा से सब बेले कहि आस्तुले जे ड्राफ्ट भोटर लिस्ट रे ता संशोधन हबो, एवं एनुमेरेशन फेज जोटा 30 मे रु आरंभ हैला 28/6 रे सरीला, सेथिरे जेते गुडिये त्रुटिपूर्ण बीएलओ मानक द्वारा करा गला, आमे आपण मानक सामने रे तथ्य उपस्थापन करिचु, एवं से समस्त कथा को से ड्राफ्ट रोल रे आमे सुधारी दबु बोली कहिथिले। आज जदि आपण देखिबे जो प्री एसआईआर रे से माने जो मैपिंग करथिले 3,16,00,000, आज आपनकर ड्राफ्ट रोल ले 3,13,00,000 भोटर आसिले ड्राफ्ट रोल रे प्रकाशन रे। हमर प्री एसआईआर रु एसआईआर आरंभ होला परे ए संख्या बढ़िबा कथा, एवं ए संख्या कमिला, एवं जो 20,14,000 कहउचंती ता वास्तव रे 27 लक्ष भोटर आज बाद पडिचंती ड्राफ्ट तालिका। तेणु जो एनोमलीज कथा कहउथिले, से एनोमलीज पई 13टी जो करिचंती एनोमलीज गुडिक आमे स्पष्ट भाव रे दाबी करिचु, जोटा आपनको डिस्प्ले करा जाईची जे सेई जो एनोमली गुडिक सरलीकरण करी किभली भाव रे योग्य भोटर बाद न पड़िबे, एवं अयोग्य व्यक्तिंकर ना जो अछि ताकू काटी दिया जाऊ, आमर सेथिरे कोनोसी बाधा नाही। किंतु जो गुडिक आपनकर भारत सरकारंकर माने विधिवत भाव रे जो माने आसिके एठी ओडिसा रे बसवास करथिले एवं भोटर लिस्ट रे तांकर ना उल्लेख रहिथिला, तांकू टार्गेटेड भाव रे सेटा आपनकर जहा कहउथिले देव भाई मालकानगिरी ठिरो आरंभ करी आपनकर खोर्धा कि उमरकोट, चित्रकोंडा, महाकालपड़ा एवं विभिन्न जगह रे राजनगर विभिन्न जगह रे आपण देखिबे टार्गेट करके सेमानकू बाद दिया जाईछि चिठा भोटर तालिका। एवं ए प्रक्रिया को जदि सरलीकरण न करा जिवो, आमे जो दाबी करिचु एनोमलीज पई जो करा जाईछि, आपण आश्चर्य हेबे से एनोमलीज रे गोटे गोटे कन्स्टिट्यूएंसी रे 50,000 45,000 भोटर एनोमलीज रे पडिचन। जदि सेगुडी को सरलीकरण करा न जिवो, ताहले योग्य भोटर सब बाद पड़ी जिवे।
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସରଳୀକରଣ କରା ନ ଯାଏ। କାହାର ଡିଲିଟ୍ ହବନି, ସରଳୀକରଣ ହବ କେବଳ ପଞ୍ଚନାମା ଜରିଆରେ, କେବଳ ଆମେ କରେକ୍ଟେଡ କରିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏବଂ କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ପୁଣି ସର୍କୁଲାର ଦବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବରେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉନି, ଯୋଉଟା କି ତୃଣମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ କଣ କଣ ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏନୁମରେସନ ଫେଜରେ ବିଏଲଓ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଏନୁମରେସନ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି 2025 ମସିହାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଭୋଟର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ପରେ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଅପଲୋଡ କଲେ ଯେ ବିଏଲଓ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଯାଉନି, ଯୋଉଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା କଥା କହିଲେ ଦେ ଭାଇ, ସେ ଆଶଙ୍କାଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆନୋମାଲିଜ ଗୁଡିକୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ନ ଯାଏ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯୋଉ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ବାଦ ପଡିଯିବେ।